Donc, on réalise le schéma fonctionnel suivant. Donc, on a un correcteur. عندي le système du premier ordre تاعي اللي هو k sur 1 plus log p. Donc ندير un autre unitaire, ça veut dire راح نكابتي la sortie تاعي ونكومباريها مع ce qu'on appelle la consigne. D'accord? Donc la consigne نسميها هنايا S étoile de P. D'accord? Voilà, les voyez, il y a E de P, il y a E de P. D'accord? Donc là, c'est bon. On en dira E de P. Je vais montrer. D'accord? قلنا هذه c'est la consigne. يعني الأمر. D'accord? Donc راني نعمل السيستم تاعي باش لا سورتي تقول لونتري. D'accord? Donc il a l'entrée, ça veut dire عندي précision optimale, عندي دقة d'accord مثالية. Donc هذا c'est un correcteur. D'accord? وهذا le système تاعي allégré اللي هو système du premier ordre. D'accord? Donc Donc la fonction transfert تاعي en boucle fermée, la fonction transfert تاعي اللي هي S2P sur E2P. Donc واش تساوي؟ Donc تساوي la chaîne d'action شنو هو le correcteur تاعي C de P fois K sur 1 plus ton P que divise 1, maintenant l'autorité de le moins, ça peut devenir plus la chaîne de l'autorité 1 fois la chaîne d'action, donc on va faire ça. C'est P fois K sur 1 plus ton P. Donc ça veut dire K sur de P que divise 1 plus K, 1 plus ton P, plus CP c'est donc le premier cas, on a un correcteur, c'est un proportionnel. K, P, R, proportionnel. D'accord? Donc, la fonction transfert en boucle fermée. Donc, il y a K fois K pi R proportionnel que divise 1 plus ton P plus K pi R. Bon, باش نرجعها sous forme 1 plus حاجة في P, les constantes de temps, donc on لازم diviser là 1 plus K fois K pi R. Ça veut dire هنا K pi R, là 1 plus K pi R, que divise 1 plus taux sur 1 plus K pi R fois P. يعني راح يولي لنا هذا يساوي K prime Q divise 1 plus taux prime fois P.
Bon, donc K' هو le gain statique جديد et temps prime هو la constante de temps جديدة dans le système. D'accord? Donc K' c'est KPR que divise 1 plus KPR. Donc taux prime يساوي taux sur 1 plus KPR. Bon, مادام حنا راح نديرو والله عندنا ان ريغلاج نتاع لو سيستيم سابيسمون تاع السيستيم دو بريمي اوردر. دونك هنا K' اللي هو لو غاز ستاتيك راح نقارنو بالنسبه لواحد. داكور؟ دونك بالنسبه لواحد على واه باش نقدر نهضر على لا بريسيزيون باسكو لو غاز ستاتيك قلنا بار ديفينيسيون هو لو رابور انتر لا سورتي و لونطري و ريجيم بيرمانون. مادام درت انا ان سيرفيسمون صافي ديرهم بوكل فيرمي دونك راني نحوس لونطري تروح ولا لا سورتي تكون لونطري صافي نحوس على لو غاز ستاتيك يكون يساوي واحد. داكور؟ سينون عندي ان مونك دو بريسيزيون. داكور؟ دونك لاحظوا بلي كابري دونك مستحيل يساوي واحد الا اذا عندي كابي يروح للانفيني. داكور؟ دونك كابري داكور n'égale jamais à 1. D'accord? Donc pour s'approcher à la valeur de 1, donc il faut augmenter KP1. D'accord? Donc là on s'approche de la valeur 1, donc pour avoir une bonne précision dans le système. D'accord? On est là pour avoir une bonne précision du système. Voilà, on tombe sur le gawaïd. D'accord? Mais gawaïd, ça veut dire une bonne précision, mais pas une précision qui nous veut optimale. Ça veut dire le gain statique égale à 1. D'accord? Bon, l'inconvénient le correcteur proportionnel, d'accord, c'est que donc لازم نطلع هنايا في الكابيال باش نتحصل على une bonne précision et au même temps كي نطلع في الفالور تاعو كاش ما عندي دي بارازيت اكسيتيرا دونك نزيد حتى هما نامبليفيه. داكور؟ et en plus de ça عندي une limite par rapport au système. par exemple ما نقدرش نتحصل على دي كاع نتاع 100 ولا 200. داكور؟ واضح؟ دونك كاين دي ليميت براتيك. مفهوم؟ دونك هنايا l'inconvénient du correcteur proportionnel et que son augmentation voilà قلنا هنا نطلعوا فيه كابيها دونك نطلعوا به باش تكون نحصل عندنا على دقه مليحه. داكور؟ سون اوغمونطاسيون حتى هي كي نطلعوا في لافالور تاعو حتى لي بارازيت كاش ما عندي دي بارازيت يكون حتى هما نزيد نامبليفيهم. داكور؟ donc proportionnel et que son augmentation, d'accord, amplifie aussi les parasites
يعني عندي مشوشات عندي ان بروي امبليفي اكسيتيرا دونك هادو كامل دونك سون امبليفي كي نطلع في كابيال داكور. بون نروحو لافونتاج شوفوا لي طوب بريم بالنسبه لطو دونك عندي طوب بريم هو طو نقسمو على عدد كبير داكور. صافي دير كو طوب بريم اي تري انفيريور ا طو معناها لو سيستيم اون بوكل فيرمي اي تري رابيد بارابور au système en boucle ouverte, d'accord? Donc là, il y a le système en boucle fermée et très rapide par rapport au système en boucle ouverte. D'accord? C'est un avantage. Donc ce qui présente, ce qui est un avantage. D'accord? Ça veut dire avec un simple proportionnel, correcteur proportionnel, donc on peut améliorer la rapidité du système. راح يولي لي un système plus rapide. مثلا إذا كان عندي 1 plus k fois k PR يساوي 10 عندي un système en boucle fermée 10 fois plus rapide على le système en boucle ouverte. D'accord? Mais la précision, donc jamais نطيح la précision optimale. ما عنديش ان كان ستاتيكي كاع نقرب الاب صح ما يساويش واحد زائد انه كي نطلع في الكابيال دونك راح نغمونتي توت لي بارازيت وعندي دي ليميت براتيك اوسي بور l'augmentation دو سون فالور. داكور. بون دونك باش بور افوار ان غان ستاتيك دونك pour avoir un gain statique en boucle fermée égale à 1, il faut donc نستعمل un correcteur intégrateur. لازم يكون عندي un intégrateur في la chaîne d'action. نسميه KI que divise P. D'accord? Bon, هنايا donc هنا عندي la fonction transfert en boucle fermée. Dans ce cas-là, عندي قلنا K fois CP que divise 1 plus OP plus KCP. Donc راح نعوض تولي لي KI que divise P que divise 1 plus OP plus KI que divise P. Donc là, donc, on va essayer de simplifier. Nous avons un FP, tous les K, KE, que divise P fois 1 plus P plus K, KE. Donc, on a KE que divise P au carré plus P plus K et K. D'accord? Bon, donc on chauffe le gain statique. Donc, quand je vais le gain statique, le gain statique, c'est la limite de la fonction transfert qu'on peut tomber vers 0. Donc, on a la limite pour P
qui tombe à 0. Donc, هذا 0 0 راح يبقى لي voilà k carré que divise par p au carré plus p plus k carré. Quand p tombe vers 0, donc هذا يروح ب 0 0 هذا 0. Donc راح يولي k carré que divise k carré ça fait égal à 1. Donc لهنا راني تحصلت على لا بريسيزيون اوبتيمال. دونك السيستم تاعي الشي اللي راح ندوموندي عليه راح يطبقو. داكور نحط له في لونطري 10 في لا سورتي ريجيم بيرمانون راح يكون ايكال ا 10. داكور دونك دو بوان دو في بريسيزيون دونك ما كانش مشكل. داكور واش هو المشكل اللي راح ولا التغير اللي راح يطلع على السيستم تاعي؟ لاحظوا باللي احنا انطلقنا من سيستم دو بريمي اوردر، واش لقينا هنا؟ لقينا سيستم دوزيام اوردر. صافي دير كو لا ديناميك تاع السيستم راح تتبدل، ونقدر اوسي نقيس لا رابيديتي تاع لو سيستم. داكور تسمى نجي ندير لا بريسيزيون دونك لا رابيديتي تقدر تتقاس. داكور كيما قبيل الكوريكتور بروبورسيونيل. دونك رحنا رجعنا السيستم بلي رابيد مي لا بريسيزيون دونك ما عنديش اون بريسيزيون اوبتيمال. داكور دونك هذه هي لا سيرفيسمون. دونك عندي ان كومبرومي افير مثلا ما بين لا رابيديتي و لا بريسيزيون. دونك نحوس على ان سيستم لو بلي رابيد اي لو بلي بريسي. داكور دونك هنايا سا كومبليك ان تي بو لو كوريكتور تاعي. مي بون هنا جوست راح نهضروا على النتيجه اللي وصلت ليها. داكور دونك قلنا donc en utilisant disons un correcteur intégrateur KI sur P. Donc on obtient une précision optimale. يعني grand statique égale à 1. Mais il change la dynamique du système. Donc notre système devient un système de deuxième ordre. Donc هذا هو اللي راح كيف l'objectif تاع le point suivant. Donc راح نشوفوا le type تاع système du premier تاع deuxième ordre. D'accord? Donc une petite remarque. Donc on peut parler aussi donc à la place du gain statique on peut parler aussi de l'erreur statique. Bon, l'erreur statique, donc on dit l'option de P, c'est E de P moins S de P. D'accord? Bon, l'erreur statique, c'est la limite de epsilon de t quand t tombe vers